नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपनको स्वागत। दर्शक बंधु बंगोपसागर रे लघुचाप पर लघुचाप वर्तमान पुणी एक लघुचापर आभास देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। हाँ दर्शक बंधु आपण जानिथिबे साइक्लोन स्ट्रम बा टाइफुन यागिर वर्तमान अवशेषांश आसी जाइछि आपणकर बांग्लादेश उपकूल को, जहाँ पाई कि म्यांमार बांग्लादेश रे वर्तमान प्रचुर परिमाण रे वर्षा हेउछि एवं यार प्रभाव में धीरे धीरे उत्तर पूर्व राज्य सहित ओडिशा उपकूल रे गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। दर्शक बंधु जार प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में मध्यमरु प्रबल वर्षा होगापी पाणीपाग तरफ येलो अलर्ट दि जाइछि। तेबे आज भिडियो आलोचना करबा बंगोपसागर जो घूर्णिबलय सृष्टि हेबो यार प्रभाव में केउ केउ राज्य में प्रबल वर्षा हेबो, ओडिशा रे पुणी थरे प्रबल वर्षा हेबो कि आसंतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करबा। दर्शक बंधु आपण वर्तमान मोबाइल स्क्रीन देखो दर्शक बंधु आपनकर पूर्व डिप्रेशन वर्तमान मध्य प्रदेश एवं किछि मात्रा रे उत्तर प्रदेश पाखरे केंद्रीभूत होईछि एवं यार प्रभाव ओडिशा ठारू दूरे जाइथिले मध्य वर्तमान लघुचाप प्रभाव रे बा घूर्णिबलय प्रभाव रे धीरे धीरे ओडिशा रो उपकूल रे हल्का फुल्का वर्षा देखिबा मिली पारे। किंतु जेते वर्षा हेले भी वर्तमान उत्तर ओडिशा एवं आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्तमान वर्षार परिमाण कम रही। आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु जो नाली रंगर ग्राफ देखुछंती आपनकर ओडिशार मानचित्र रे जेमिति कि पुरी रहुछि ता सहित केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर केउझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा यही सब जिला मानकरे वर्षार परिमाण कम रही। माने दर्शक बंधु प्राय -4% रे वर्षा चालुछि। सेतिपई दर्शक बंधु पाणीपाग तरफ यही सब जिला को कम वर्षा पई गोटे प्रकार अल्प वर्षा पई रेड सब दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु मु आशा करूछि जे घूर्णिबलय सृष्टि हेबो यही सब जिला को धीरे धीरे भल वर्षा हेबो, कारण बंगोपसागर में वर्तमान गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हेबो जहाँकि बात्या यागिर किछि वायु आसी जाइछि बंगोपसागर और म्यांमार आखपाख अंचल में। आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु यार प्रभाव में उपकूल ओडिशा ता सहित उत्तर आभ्यंतर ओडिशा रे केतक अंचल में मध्यम धरण वर्षा हेबो। गंजाम गजपति ता सहित नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक ता सहित कटक ता सहित दर्शक बंधु आपन रहुछि मयूरभंज केउझर ता सहित सुंदरगढ़ यही सब जिलार स्थाने स्थाने हल्का फुल्का वर्षा ता सहित घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो। कारण दर्शक बंधु आज जेमिति उपकूल ओडिशार केतक अंचल में घड़घड़ी सहित वर्षा होईछि, कारण दिन बेला समुद्र जेहेतु जलीय बाष्पपूर्ण वायु जाउछि सेतिपई किछि अंचल में घड़घड़ी सहित वर्षा देखिबा मिली पारे, किंतु अत्यधिक भारी वर्षा हेबार आशंका नाही। किंतु आपनकर दर्शक बंधु एही जो येलो अलर्ट दिया जाइछि पाणीपाग तरफरु ए सब आसना काली माने 12 तारिख पई दिया जाइछि। ता सहित 13 तारिख दृश्य देखिबा आपनकर मयूरभंज एवं केउझर जिला को प्रबल वर्षा माने 7 सेंटीमीटर रु 12 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा हेबो। ता सहित आपनकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति पुरी यही सब जिले में थंडरस्टॉर्म माने हल्का फुल्का वर्षा सहित घड़घड़ी सहित केतक अंचल सामान्य वर्षा अधिक रही पारे। किंतु बाकी समस्त जिला को जो नील रंगर ग्राफ देखुछंती ए सब जिला माने को कोनोसी वार्निंग दिया जाय नाही। वार्निंग दिया जाय नाही माने कोनोसी वर्षा हेबो नाही सेमिति कोनोसी कथा नाही। दर्शक बंधु हल्का फुल्का वर्षा रहिबो ओडिसा विभिन्न अंचल में, किंतु जो जिला को येलो अलर्ट रही से सब जिला मानक सामान्य अधिक वर्षा हेबो एवं आपणकर जेमिति कि रहुछि घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार आशंका रही। तो ये दर्शक बंधु मु तो आपको कहली ओडिशा केउ जिला को येलो अलर्ट रही 12 और 13 तारिख में। जदि आम देखा वायुर चलन कौन रहिबो देश में पाणीपाग चित्र आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु वर्तमान बंगोपसागर वायु सामान्य ओडिशा मध्य को कम होईछि। आप मोबाइल स्क्रीन रे भल भाव नजर पकांतु, कारण वर्तमान आपनकर जो रही लघुचापर स्थिति ताहा वर्तमान उत्तर प्रदेश आड़ को जाइछि, जहाँ पाई कि मौसुमीर वायुर समस्त वायु सीधा सड़क उत्तर भारत आड़ को चली जाइछि, जहाँ पाई कि ओडिशा झारखंड पश्चिमबंग यही सब राज्य मानक वर्षार मात्रा कम रही। किंतु जो लघुचाप आसूसी यार प्रभाव में ओडिशार विभिन्न जिले में पुणी थे वर्षा बढ़िबो। मु जेमिति कहली वर्तमान आप सफा सफा देखंतु पाणीपाग चित्र कौन रही, कारण मु मोबाइल को सामान स्क्रोल डाउन करी जहाँ कि आप जानीपारे पाणीपागर असल चित्र। आप देखंतु वर्तमान म्यांमार बांग्लादेश यार आखपाख अंचल में अति प्रबल वर्षा होउछि, कारण आपनकर यागिर वर्तमान वायु आसी जाइछि बांग्लादेश उपरभाग को ताहा धीरे धीरे आपनकर बिहार आड़ को माने साधारणतः बिहार पश्चिमबंग आपनकर जेमिति कि रहउछि
রয়েছে ছত্তিশগড় ঝাড়খଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଅନୁଗୁଳ ତା ସହିତ ଦଶମଧୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ମିଳିପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ମାନେ 13-14ରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହା ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବଡ଼ ଖବର କହିବି ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼ୁ ତାହା ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପର ଭାଗ ଦେଇଯିବ ମାନେ ବିହାର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଯାହା ପାଇଁ କି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବନ୍ୟା ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆଗରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଜଣାଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମସ୍ତ ବାୟୁକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଉପରି ଭାଗକୁ ନେଇଯିବ ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କମିଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କମିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 13-14 ଏହି ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମଡେଲର ଆକଳନ କ'ଣ ରହିଛି। ମଡେଲ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଆକଳନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ମଡେଲର କ'ଣ ଥିଲା ବଡ଼ ଆକଳନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର ECMWF ମଡେଲର ମେମ୍ବର ମାନେ ECAIFS ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅବପାତ ରହିଥିଲା ତାହା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡ଼ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଲୁଧିଆନା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ମେମ୍ବର ମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ECMWF ମଡେଲର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ୟାଗି ଆସିଥିଲା ତାହା ବାଂଲାଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ମିଆଁମାର ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଏବଂ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ସହିତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉପରି ଭାଗକୁ ଯାହା ପାଇଁ କି ମୌସୁମୀର ସମସ୍ତ ବାୟୁକୁ ସେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ଯାହା ପାଇଁ କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।